वेटिंग लिस्ट उरता त्या भागांतल्या प्रोविजनल एडमिशन्स दियात म्हणून सबमिट अस द लिस्ट ऑफ provisionally admitted students. Wherever need be, we will grant additional permission for additional division. अंदू 10वेचो रिजल्ट पयलेच फावट 90% वयर लागलो आनी ताचो परिणाम सद्याक भुरग्यांच्या एडमिशनाचेर जावंक लागला. सायन्सीक एडमिशनाक मारामारी चल्ल्या. मडगांव चौगले हायर सेकंडरी बंद जाल्या उपरांत दक्षिणेंतल्या भुरग्यांची परिस्थिती आनीक वायट. चौगले बंद जाल्ल्यान आतां सायन्स एडमिशनाक मडगांवां दामोदरात गर्दी पडल्या. चौगले कॉलेज अशी जाल्यार बरें जावचें नाजाल्यार एडमिशन सगळ्यांक स्पीड जावन सगळ्यांक आनी थोड्या भुरग्यांक मेळचें आसलें. चौगली बंद करून जायतो इफेक्ट जाला फॉर द स्टुडंट. चौगली वॉज द टॉप कॉलेज सो इन सायन्स स्ट्रीम. So it was affected, like, pressure on it. So the government has to increase the seats. So everybody should be accommodated. दामोदरात एडमिशनाक गर्दी पडल्या. ताचेर प्रिन्सिपल प्रुडंटा कडेन उलयलो. There is a heavy rush for the admission at Sri Damodar Higher Secondary School of Science. The Chogule College, which was very close to our higher secondary, is closed. So there is no option for the students of South Goa other than Sri Damodar Higher Secondary School of Science. दामोदरात सध्या सायन्सीक 87% कट ऑफ चल्ल्या. We are going to close our admission at 87%. दामोदरात SC, ST, OBCंक 100 सीट आसात. जनरल कॅटेगरीच्या भुरग्यांक फकत 150 सीट उरतात. OBC, SC and ST quota is filled first based on their ranking because that their percentage is coming down, but the general category students percentage remains at 88 to 89% only because of this reservation seats. Nearly 100 seats are reserved for OBC, SC and ST and only 150 seats are there for general category. So general category percentage is high. दामोदरान ब्रेस्तार सावन एडमिशनां बंद केली. We have closed admission today. There was a heavy rush, no doubt about it, because all parents, the first priority was Damodar. नावेली रोजरीत सायन्साक कट ऑफ 80%, कॉमर्साक 75%, आर्ट्साक 65% आणि वोकेशनलाक 55% कट ऑफ दवरल्या. आता आमचे सायन्स कट ऑफ 80% बट विथ मिनिमम 75 मार्क्स इन सायन्स एंड मॅथ्स. आमी तेजेर स्ट्रेस करता. आणि कॉमर्साक आमचे कट ऑफ 75% आणि आर्ट्साक आमचे कट ऑफ 65% आणि आमचे वोकेशनल स्ट्रीम आहा थिंगा आमचे कट ऑफ 55%. आता सायन्साक आमी 240 घेतल्या फ्रॉम द एक्चुअली नॉर्मल 200. ओके 4 डिविजन्स पण आमी 240 घेतल्या. कॉमर्साकूय तशेंच आमी 200 सीट्स पण आमी 240 घेतल्या. आर्ट्साक आमचे 100 सीट्स पण आमी 120 घेतल्या. आणि वोकेशनल ते कोर्सांनी 20 सीट्स असता पण आमी तितून एवरी कोर्सान 30 सीट्स घेतल्या. आणि केटरिंग पळय तितून 90 घेतल्या सीट्स. ओके बट आपण सीट्सूय ना आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना आनीक भुरग्यांक घेवपाक. म्हापशा सारस्वतातूय मर्यादे परस चड एडमिशनां केल्यात. सारस्वतात सगळ्या स्ट्रिमींनी वेटिंग लिस्ट चल्ला. वेटिंग लिस्टाचेर सायन्सीक तरी म्हाका दिसता 20 जाण आसतले वेटिंग लिस्ट. कॉमर्साकाय काही येऊन वतात 10-15 वेटिंग लिस्टाचे असतात. पण आमच्या कडेन परिस्थिती आसा की एकोमोडेशन नसल्यामुळे आमी आणि भुरग्यांक भितर घेवंक शकता. म्हापशा झेवियरांत एडमिशनां सुरू करून 2 वरां भितर कोटा भरलो म्हूण प्रिन्सिपल सांगता. 1000भर भुरगीं वेटिंग लिस्टार आसात. We started our admissions on the 26th morning. On the very first day, we had an overwhelming response. In fact, in 2 hours, all 750 seats of our institutions were filled up. In fact, we have a total of 15 divisions, 5 in science, 3 in commerce, 2 in arts, and 5 in vocational. And all our seats were filled up in just 2 hours' time. So we have now almost 1,000 students on the wait list. म्हापशेची DMC भरल्या. Increased 1 division of 11th standard. We are waiting for the approval, science. And we have taken even 73% students are on the waiting list, but our seats are full. So my opinion is that the government should consider these cases and the Director of Education should put a approval where those students can go, means to distribute among all the colleges. शिक्षण खात्यान एडमिशनां मेळूंक नाशिल्ल्यांची नांवां दिवंक सांगिल्लीं. सद्याक उत्तर गोंय विभागीय शिक्षण कचेरेंत 6 नांवां आयल्यात. एज ऑफ नाव आमचे कडेन 3 अशीं नांवां आयिल्लीं आसात ज्या भुरग्यांक सायन्सीक एडमिशन मेळूंक ना. 2 आसात कॉमर्साक
आणि एक असा वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेक्नॉलॉजी हा कोर्स आसा. वेटिंग लिस्टूय खुबशे बरे लांब आसा. हांगासरले म्हापशांतले बरेशे रेप्युटेड हायर सेकंडरी आसा तांच्यांनी ऑलरेडी तांचें एडमिशन क्लोज केल्लें आसा. तरी सुद्दां भितरल्यान कांय पर्यायी वेवस्था काडपाचो प्रयत्न डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन करतले. जे भुरगे सप्लिमेंटरीक बसल्यात तांचे एडमिशनाची खंय खाते वेवस्था करतले. सप्लिमेंटरी एग्जाम घेतले तातूंतल्यानूय थोडे भुरगे पास जातले अशें आसात आशा. आनी त्या भुरग्यांक मागीर खंय तरी एडमिशन करूंक जाय. ताजी खंय तरी पर्यायी वेवस्था आमकां करची पडटली आनी आमचे तशे प्रयत्न चालू आसात. अंदू 10वेचो रिजल्ट 90% परस मायज लागलो. केन्नाच इतलो लागिल्लो ना. आतां भुरग्यांक एडमिशनां मेळनात. हजारांनी भुरगे वेटिंग लिस्टार. रिजर्वेशनाक लागून जनरल कॅटेगरीत आनीक मारामारी. हायर सेकंडरी उणें ना, मात भुरग्यां परस जो तो पालक सायन्सूच सोदता इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.